عام خبر یہ کہ اسلام آباد پشاور میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ اسلام آباد اور پشاور سے یہ خبر آ رہی ہے، لاہور میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ اسلام آباد، پشاور، لاہور میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ اس سے متعلق جیسے جیسے ڈیٹیلز آئیں گی آپ کو آگاہ کریں گے۔ ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق خبر آئی ہے کہ اسلام آباد، پشاور، لاہور میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ اس کی نوعیت کیا ہے اور اس کا اوریجن کیا ہے یہ بھی پتہ چلے گا تو آپ کو آگاہ کریں گے، لیکن ابھی تک خبر یہ ہے کہ اسلام آباد، پشاور اور لاہور سے رپورٹ ہو رہا ہے کہ زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ اس سے زیادہ ابھی ڈیٹیلز، اب مزید ڈیٹیلز بھی آ رہی ہیں۔ کوہاٹ، شب قدر، ایبٹ آباد، لوور دیر میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ اسلام آباد، پشاور، لاہور، کوہاٹ، شب قدر، ایبٹ آباد، لوور دیر میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ زلزلے کی شدت کیا ہے، ریکٹر اسکیل پر کتنی شدت اس کی محسوس کی گئی ہے، یہ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ ام فروہ نے ہمیں جوائن کیا ہے لاہور سے۔ ام فروہ بتائیے آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ جی بالکل، ابھی کچھ دیر پہلے جو ہے زلزلے کے جھٹکے لاہور میں اور اس کے گرد و نواح میں محسوس کیے گئے ہیں، اور جیسے ہی جھٹکے محسوس ہوئے ہیں اسی ٹائم پہ لوگ جو ہے گھروں سے باہر کلمہ کا وٹ کرتے ہوئے باہر آ گئے، اور خاص طور پہ جو خستہ حالت عمارتیں تھیں وہاں پہ جو لوگ تھے انہوں نے فوری طور پر خالی کروایا گیا ہے، اور خاص طور پہ لوگ خود ہی جیسے ہی ان کو محسوس ہوا ہے وہ فوری طور پہ باہر نکل آئے ہیں، اور ابھی بھی ہلکے ہلکے جھٹکے جو ہیں ان کا احساس کیا جا رہا ہے، محسوس ہو رہے ہیں۔ اس وقت یہ صورتحال ہے، اس کی شدت کیا ہے، کہاں سے یہ زلزلہ آیا ہے، اس کی ڈیٹیلز ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی۔ جی ام فروہ میں لاہور سے ڈیٹیلز دے رہی تھی۔ لاہور اور اس کے گرد و نواح میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ شدت سے متعلق ابھی نہیں کچھ پتہ چلا ہے، اور یہ ان کا بتانا ہے کہ آفٹر شاکس کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اسلام آباد، پشاور میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ لاہور سے ام فروہ رپورٹ کر رہی تھیں، وہاں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کوہاٹ، شب قدر، ایبٹ آباد، لوور دیر میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ سرگودا، میاں والی اور دیر بالا سے بھی یہ خبر آئی ہے کہ وہاں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ خوشاب شہر میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلے کی شدت کیا ہے، اس کی نوعیت کیا ہے اور کتنا ڈیپ تھا یہ، اس کا اوریجن کیا ہے، اس سے متعلق جیسے ہی خبر موصول ہوگی آپ کو آگاہ کریں گے۔ عارف عرفی نے ہمیں آزاد کشمیر سے جوائن کیا ہے۔ عارف بتائیے آپ کے پاس کیا تفصیلات ہیں زلزلے کے جھٹکوں سے متعلق؟ ہاں جی، ابھی دارالحکومت مظفر آباد اور اس کی گرد و نواح میں زوردار زلزلے کے جھٹکے محسوس ہوئے ہیں، اور جن کی اگرچہ شدت زیادہ نہیں محسوس ہو رہی تھی لیکن اس کا دورانیہ بہت زیادہ تھا۔ ہٹیاں ضلع سے بھی ہمیں زلزلے کے جھٹکے کی اطلاعات مل رہی ہیں، اور ضلع نیلم سے بھی زلزلے کی اطلاعات مل رہی ہیں۔ یہاں پہ صورتحال ایسی ہے کہ زلزلے کے جھٹکے ہونے کے ساتھ ہی لوگ جو ہے وہ اپنے گھروں سے باہر نکلے ہیں اور ورد کرتے رہے ہیں، استغفار کرتے رہے ہیں، لیکن مجموعی طور پہ ابھی تک کسی جانی یا مالی نقصان کی اطلاعات جو ہے وہ موصول نہیں ہوئی ابھی تک۔ چونکہ یہاں پہ آزاد کشمیر میں زلزلہ پیما مرکز نہیں ہے، لہذا اس کی شدت کا اندازہ جو ہے آزاد کشمیر حکومت میں یا یہاں کی انتظامیہ کو ابھی تک معلوم نہیں ہوا۔ شدت سے متعلق ابھی کچھ نہیں پتہ چلا ہے، لیکن عارف عرفی بتا رہے ہیں کہ مظفر آباد میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ اس کی شدت کچھ زیادہ محسوس نہیں کی گئی، لیکن دورانیہ اس کا طویل تھا، وہ یہ بتا رہے تھے۔ ضلع نیلم میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ اسلام آباد، پشاور، لاہور، کوہاٹ، شب قدر، ایبٹ آباد، لوور دیر میں، سرگودا، میاں والی، دیر بالا میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ نمائندہ جیو نیوز اسلام آباد سے ہمیں جوائن کیا ہے زرمین زارا نے۔ زرمین آپ بتائیے اسلام آباد میں کیا مناظر تھے اور کیا آبزرو کیا لوگوں نے؟ جی بالکل، ملک کے دیگر شہروں کی طرح اسلام آباد میں بھی زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں، اور زلزلے کا دورانیہ جو تھا وہ کافی طویل تھا، کئی سیکنڈ تک زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلے کے باعث جو اسلام آباد کی جو بلند عمارتیں ہیں وہاں سے لوگ جو ہیں وہ باہر نکل آئے۔ ابھی تک زلزلے کی شدت تو معلوم نہیں کی جا سکی۔ زلزلہ پیما مرکز کا بتانا ہے کہ زلزلے کی شدت ابھی جو ہے وہ معلوم کی جا رہی ہے کہ یہ کتنا ریکٹر اسکیل کا تھا، اور اس کا جو اس کا بتایا جا رہا ہے کہ اس کا جو مرکز تھا وہ کیا تھا۔ ابھی اس کی جو شدت ہے وہ معلوم کی جا رہی ہے، لیکن اسلام آباد میں بھی کافی شدید زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں، اور لوگوں نے کافی دیر تک، کیونکہ اس کا دورانیہ جو تھا وہ کافی طویل تھا، زلزلے کا دورانیہ کافی طویل تھا اس کا، لیکن ابھی اس کا مرکز کیا ہے اور اس کی شدت کتنی تھی ریکٹر اسکیل پر، زلزلہ پیما مرکز نے اس سے متعلق ابھی کچھ نہیں بتایا ہے۔ مانسیرا سے کوثر سلیم بنگش نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ کوثر آپ بتائیے مانسیرا کا کیا احوال ہے آپ کے پاس؟ جی ابھی تھوڑی دیر پہلے ضلع مانسیرا، بلکہ یہ بتا دوں کہ پورے اپر ہزارہ ڈویژن میں زلزلے کی
झटके महसूस किए गए हैं और ये झटके काफ़ी तवील थे, तकरीबन 6-7 सेकंड तक मुसलसल झटके हुए हैं। और जैसा कि आपको मालूम है कि 8 अक्टूबर का जो होलनाक ज़लज़ला हुआ था उसमें जो तबाही हुई थी मानसेरा के इलाका बालाकोट और दूसरे इलाकों में, तो अभी तक लोगों के दिल से उस ज़लज़ले का खौफ नहीं निकला। और इस तरह के जब भी कोई वाक़या होता है, ज़लज़ला होता है, तो लोग कलमे का विर्द करते हुए अपने घरों से बाहर निकल आते हैं और अभी तक कहीं से कोई नुकसान की इतला मौसूल नहीं हुई। हम तमाम अजला में राब्ते कर रहे हैं, अल्लाह खैर करे। अभी तक कोई इतला महसूस नहीं हुई, लेकिन ज़लज़ले के झटके बड़े शदीद थे। जी, ज़लज़ले के झटके शदीद महसूस किए गए, अभी तक नुकसानात की कोई इतला मौसूल नहीं हुई है। मानसेरा, अपर हज़ारा और इसके साथ साथ दीगर जो इलाके हैं कंट्री साइड, वहाँ भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। 7 से 8 सेकंड्स बताया जा रहा है कि शिद्दत महसूस इसके झटके महसूस किए हैं। दौरानिया ये पेशावर के कुछ मनाजिर आप देख रहे हैं, ये उस वक्त के मनाजिर हैं जब ये ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए तो लोगों में खौफ व हिरास फैल गया और लोग फिर अपनी जान बचाने के लिए इमारतों से बाहर निकले, कलमा तैयबा का विर्द करते हुए। ये देखिए लोग बाहर निकलते हुए देखे जा सकते हैं। कुछ लोग वापस भी आ रहे हैं। उसको ज़लज़ले की जब झटके महसूस किए जाते हैं तो पहले तो एक सूरत हाल ये बनती है कि लोग पहले बिलीव नहीं करते हैं कि ये ज़लज़ला हो सकता है, लेकिन जब 2-3 सेकंड्स तक ये झटके महसूस किए जाते हैं तो फिर लोगों में ज़रा बेचैनी फैलती है और लोग फिर अपनी जान बचाने के लिए बाहर निकलते हैं। डेरा इस्माइल ख़ान से नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे भी डिटेल्स लेने की कोशिश करेंगे कि डेरा इस्माइल ख़ान में क्या सूरत हाल थी। सईदुल्लाह मरवत ने हमें ज्वाइन किया है। सईदुल्लाह, आप बताइए। आइए, अब से चंद लम्हे पहले ये डीआई खान में भी और जो इसकी 4-5 तहसीलें हैं वहाँ पर ये झटके महसूस किए गए हैं। ज़लज़ले के गो बहुत ज़्यादा शदीद नहीं थे, ताहम उसका दौरानिया नॉर्मली जो है 5 से 6-7 सेकंड तक महसूस किए गए। और जो देही इलाके हैं वहाँ पे क्योंकि कच्चे मकानात हैं तो वहाँ पे ज़्यादा खौफ व हरास फैला और लोग जो है वो अपने घरों से भी बाहर निकले हैं और लोग विर्द कर रहे हैं अल्लाह अकबर की आवाज़ें वो करके। और ये है कि अभी तक किसी सतह पे जो 1122 है या दीगर ज़राए हैं वहाँ से कोई ऐसे नुकसानात की इत्तला अब तक नहीं है। रेस्क्यू ज़राए से कोई नुकसानात की अभी तक इत्तलात मौसूल नहीं हुई हैं। डेरा इस्माइल ख़ान से हमें अहवाल दे रहे थे, वहाँ भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, लेकिन अभी तक ज़लज़ले की शिद्दत क्या है, इसका मरकज़ क्या था, ये मालूम नहीं हो सका है। ज़लज़ला पैमा मरकज़ से मुताल्लिक़ कोई अभी डिटेल्स मौसूल नहीं हुई। शीबा हैदर ने हमें पेशावर से ज्वाइन किया है। शीबा, आप बताइए पेशावर में क्या लोगों ने देखा, क्या महसूस किया? जी बिल्कुल, खैबर पुख्तनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों पेशावर, एबटाबाद, स्वात, मर्दान, चारसद्दा, खैबर, मुमन, नौशहरा, चतराल, पीर, शांगला और गिरदनवा में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। लोगों को खौफ के आलम में घरों और दफातर से बाहर निकले हैं। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक रिक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत जो है वो 6.0 रिकॉर्ड की गई है। ज़लज़ले से फौरी किसी जानी या माली नुकसान की कोई इतला सामने नहीं आई, लेकिन रेस्क्यू की टीमें जो है वो अलर्ट है और अस्पतालों को भी अलर्ट कर दिया गया है। लेकिन जो शदीद ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं और अब भी इस वक्त लोग और शहरी जो है वो खौफ व हरास में मुब्तला है। जी, शीबा हैदर हमें अपडेट कर रही हैं। ज़लज़ला पैमा मरकज़ का बताना है कि इस ज़लज़ले की जो शिद्दत है वो 6 रिकॉर्ड की गई है और इसका मरकज़ हिंदुकुश अफ़गानिस्तान था। ज़लज़ला पैमा मरकज़ का बताना है ज़लज़ला 213 किलोमीटर की गहराई में आया है, तो 6 शिद्दत का ज़लज़ला आया है मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में। इस्लामाबाद, पेशावर, लाहौर, कोहाट, शबकदर, सरगोदा, मियांवाली, दीरबाला, मानसेरा, बडग्राम और कोहिस्तान में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। इसके साथ साथ खुशाब शहर, गिरदोनवाह में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। आज़ाद कश्मीर में भी, हज़ारा डिवीज़न में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। डीआई खान से भी आपको अहवाल दिया, हंगू, दियामिर, पारा चिनार। इस्लामाबाद से ज़रमीन ज़रा ने में ज्वाइन किया है। ज़रमीन, आप बताइए ज़लज़ला पैमा मरकज़ का क्या बताना है? जी बिल्कुल, ज़लज़ला पैमा मरकज़ का बताना है कि ज़लज़ले की शिद्दत जो है वो 6 रिकॉर्ड की गई है। ज़लज़ले का मरकज़ जो था वो हिंदुकुश अफ़गानिस्तान था और ज़लज़ला जो है 213 किलोमीटर की गहराई में आया है। 2:20 पर ज़लज़ले के झटके जो है महसूस किए गए और ज़लज़ले के दौरानिया जो था वो काफ़ी तवील था और इसकी शिद्दत जो है वो बताई जा रही है कि 6 रिकॉर्ड की गई है, जबकि इसकी जो लंबाई है वो बताई जा रही है कि 70 जो है वो 63 बताया जा रहा है और इसकी गहराई
के हवाले से कहना है कि 213 किलोमीटर की गहराई में ज़लज़ला आया है। इसका जो मरकज़ है वो हिंदूकुश अफगानिस्तान से था। 2:20 पर इस्लामाबाद समेत मुल्क के दीगर शहरों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। लोग खौफो हरास के बायस जो था वो अपनी बिल्डिंग से, अपने घरों से बाहर निकल आए। क्योंकि इसका दौरानिया जो था काफ़ी तवील था, इस वजह से लोगों में खौफो हरास जो था वो फैल गया। लेकिन अब ये ज़लज़ला पैमा मरकज़ का बताना है इसकी जो शिद्दत है वो 6। और इस वक्त क्या सूरत हाल है? आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी है? जी बिल्कुल, अभी तो आफ्टर शॉक जो है वो महसूस नहीं किए जा रहे, लेकिन इसके बाद जो है वो छोटे मोटी नौयत के जो है वो आफ्टर शॉक जो है वो रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। लेकिन महकमा मुस्नाद जो है ज़लज़ला पैमा मरकज़ का ये बताना है कि अब तक इसकी शिद्दत जो है वो 6